हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त मो यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ नुआ वर्ष नूतन वर्षर अभिनंदन मो परिवार तरफ आपण मानक शुभेच्छा और शुभकामना। मो यूट्यूब परिवार सब बेले भल रुहतु सुख रुहतु आ सुस्थ रुहतु भल पाइबा सपोर्ट दियंतु। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करनबा। आज न्यू ईयर कौन कौन सब रोसई होची कि पिकनिक होची कि फेस्ट होची सेरंक किछि प्रपोजल आमर नाही कहीं ना ये तो सब बेले दुकान लो बिजी रहिले जदि बिजी रहिले आमको नहीं किए जीव से आमर सेरंक किछि है ना जहाँ घर ही रोसई हम। चलतु आज कौन होची कौन ना मुझे आपन को सब शेयर करी। बों चूड़ी आनी बोर सब बेले छोट माप गोटे पकेट रे से खोजुंट माप देखे हाई बैगर जी चूड़ी अच्छी सब से खोल सारे कहते माप ना माप बाहर ना है ना कौटा है से गोटे पकेट रे 2 बाय 2 गोटे पीस आसुची बेसी आसुनी आ सब बड़ माप आसुची। सेटा हाई आरटा हम डजन दे किसी ना जहाँ बिक्री हो किना रेट रो मु बेपार रेट रो आनी जहाँ बिक्री हम। फ्रेंड्स पिला माने समस्त घरे आज फिस्ट होची किंतु आम पिला आज फिस्ट करि पाइलेनी कहीं ना ट्यूशन लो फिस्ट कले जे से गले बहुत दूर जगह को पिकनिक रो गले आ मुझे डर मानला पठेलेनी छुआ को किंतु ता बापा आज चिकेन पठेले पहले हूँ रोषे करदे से खातु किंतु दूर दूरांत आमर पिला पठेबा ना किंतु छुआंकर जिद्दी जे आम आज गोटे फेस्ट करमु आ गाँव अणसुधिया रही किछि घर आर बंधु बांधव किसी आउ गाँव सेटिंग हो जाती रंग सब निराम रही जदि निराम पालुंट पिकनिक माने आम घर हिसाब से फेस्ट कर पाइलुनी जदि न कर पाइनु ये कांदिले जे आम बिरियानी खाइबू तो बापा कहले चिकेन दे खाई दियो मैंने रात बेलू बिरियानी करिया ना ना आम एबे बिरियानी खाइबू चिकेन ये रोसई होगी रही हाथ मारूना बिरियानी खाइमु से मो मामू को फोन कनी मैंने मामू गोटे पार्सल ने बिरियानी पठुओ से मामू पठे गोटे बिरियानी भाई भौणी दिजण बस खाइबापी नुआ वर्ष ये कहानी आमर मु खाइम अधिका आ किए सब बहुत खाऊं ना खाऊ ना भाग कर देखा आगे लग पीस के कौन गोली देलनी देखो भाई भौणी की गोटे पार्सल को बांटिकी देनी खाइबापी 2टा पार्सल आनी था कहीं आनी ना आम चिकेन तरकारी अच्छी जदि भी हम पुणे रातिर बिरियानी हो पारे तो बापा कही आम घर करवा रात बेलू बिरियानी किंतु याकर एकांत जीत सकाशे गोटे पार्सल आसला घर खाइबापी भाई भौणी खाऊँ नुआ वर्षर माड़ आउ कहीं खाइबे मो मन को बुझेगी आणिकी देनी मैंने खातु काली पाखु तो स्कूल खोल। हाँ 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 पूरा टेस्टी फ्रेंड्स काली गला न्यू ईयर आज हूँ जनवरी 2 तारिख किंतु मोर काली भिडियो पड़ी ना कहीं आम घरे बहुत बड़ गोटे विपद आसिक पहुँचला से आमर काली भी भिडियो पकई पाइलिनी समस्त मन दुख अच्छी कौटी भी फिस्ट कर नाला पिला माने कांदुले ये करते जहाँ भी हो आमर बुझे सुझे कि पिला मानक मु रखी थी कौन कौन घटी काली मो सब भिडियो भी अच्छी कहीं आमर रातिर प्रोग्राम थिला तो बापा कही जे छुआ को जहाने करके चिकेन फिकेन टे दे था रातिर जहाने जदि पिला माने कहते बिरियानी आनिकी देमी ना भल मंद जहाने हम या कहीकि आम रही राति प्रोग्राम करने किंतु बेल ओली आम शुणिनु जे आम सान नणंदर हजबैंड जी
ସାନ ନଣନ୍ଦର ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆ ହେଇଛି। ଶୁଣିନୁ, ଶୁଣିକି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା। ତାଙ୍କର କାଲି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ। ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସରିଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଇକି ଆମ ନଣନ୍ଦ ଯିଏ ସେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଆଉ ଭଣଜା ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିଅର ପାଖରୁ ଯାହା ବୁଝିନୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଇଏ ବୁଝିଲେ ଯେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପରେସନ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଜିସନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର। ତାପରେ ସମସ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆମ 2025ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମ ଘରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବନ୍ଧୁ ହଉ କି ନିଜର ହଉ, ସେ ତ ଆମର ଜ୍ୱାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ନିଜର। ଗାଁ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅରାନ୍ଧ ବାହାଡ଼ କାହିଁକି, ଆମ ଘରେ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ପହରଦିନ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ମା ଶାଶୁ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏଇର ଚାଲୁଥିଲେ, ପଡ଼ିଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରାଲିସିସ୍ ଧରିନେଲା। ଯଦି ଧରିନେଲା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି, ବୁଧବାର ନ୍ୟୁ ଇୟର ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘର ରହୁଥିଲୁ, ସେଇ ଘର ପାଖର ସେ ବଡ଼ମା ଶାଶୁ, ଆଉ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଗାଁ ସାରା ଅଣସୁଧିଆ। ଆଉ ସେ ଆମର ଭାଇ ବେହେରା ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଶା ଘର ବଡ଼ମା ଶାଶୁ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ଆସିକି ଯାହା ବି ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝା ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭାଇଙ୍କର। ଏତେ ଦୁଃଖ। ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟରୁ କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ନା କ'ଣ ପିକନିକ୍ ଯିବା ନା କ'ଣ ବୁଲିବା ବୋଧେ ଫିକା ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସବୁ ପରିବାର ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭଲରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିକି ରହିଛି। ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱଳ୍ପ କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ମୋ ନଣନ୍ଦର ହଜବେଣ୍ଡ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ନଣଦେଇ, ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାହାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯିବେ ବୋଲିକି, ବୋଉ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯାଇତେ, ସେରকম କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ଯିବେ, ମୁଁ ପଳେଇନେ ବାପନ ଅଛି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ। ବାପନ ଆଜି ମେସ୍କୁ ଯିବା କଥା, ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯାଇପାରେ ବି ନ ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ପଛରେ ଦେଖିକି ଯିମି। କିଛି କହି ହେଉନି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମ ଘରେ ବିପଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାରି କରିବେ। ମନକୁ ଆମେ କଷ୍ଟର ମାନେ ବଳ ରଖିଛୁ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପାର କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଘର, ସବୁ ପରିବାର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।